Ensuite, quatrième exercice, soit f est une fonction définie de e dans f, une application bijective. Quoi? Bijective. Montrer qu'il existe une application surjective g définie de f dans e, tel que g rond f égale à l'identité de e et f rond g égale à l'identité de f. Est-ce qu'il nous dit l'identité? L'identité, donc l'identité fonction l'identité et une fonction par exemple définie de e dans f tel que x associé à x. Ok, donc il y a l'identité de e, par exemple l'identité de x de e de x égale à x, l'identité de f de y égale à y. Donc les éléments, quel que soit x appartient à e, quel que soit y appartient à f. Très bien. Donc l'identité de e et de x égale à x, l'identité de f de y égale à y, avec y appartient à f et x appartient à e. Ça y est. Donc l'image égale à l'antécédente. Très bien. Bien. Donc شوف معايا قال لك بيجيكتيف، هذه بيجيكتيف مهمه. اوكي، وقال لك هنا il existe، دونك يعني خصك تبين انت تختارها. دونك il existe واش كاينه، وهنا قال لك سورجيكتيف. تري بيان. دونك مونطري سا اي سا. بيان. دونك غادي نشوفوا البيجيكتيف اف اي بيجيكتيف شويه عليكم. alors qu'il soit y appartient à f, il existe unique x appartient à quoi? À e, tel que f de x égale à y. سو اللي عطانا هذه البيزيكتيفيتي. بيان، حتى الان كتبين بان الامور واضحه مزيان. بيان، دونك اون بوز G défini de f dans E surjectif tel que quoi? G de y égale à x ou parce qu'il est او بهذا الشكل يعني كنقول لك بحيث ou y appartient à f et x appartient à e. شكون اللي عطانا هادي؟ لا سيرجيتيفيتي. سي دونك شنو غنستعمل دابا؟ غنستعملو الكومبوزيسيون يعني المركب. دونك f de x égale à y équivaut quoi? Donc x égale à quoi? Égale à g de y. Donc f de g de y égale à y équivaut quoi? f rond g de y égale à y équivaut quoi? Donc ça équivaut quoi? Y appartient à quoi? À f. Y appartient à quoi? À f. Donc l'identité de f. Donc f rond g égale à l'identité de f. Ça شي حاجه صعيبه. بقات لنا لا دوزيام. دونك هنا درنا f rond g، بقات لنا g rond f. دونك g rond f غنبدا من هنا. دونك g de y égale à x équivaut quoi? Donc y égale à quoi? F de x. Donc g de f de x égale à x équivaut quoi? G rond f de x égale à x. Donc équivaut quoi? G, ça y est, x appartient à quoi? Appartient à 1. X appartient à 1. X appartient à quoi? À 1. Donc c'est x ou l'identité de e. Donc g rond e égale à l'identité de e. Très bien. Donc شنو يعني تكون نستخدموا l'exercice. Il est très facile بحال l'exercice. كيفاش l'objectif تراك montrer une composition égale l'identité de e égale l'identité f. دونك شنو كتستعمل البيجيكتيفيتي سيرجيفيتي، كتستعمل ديفينيسيون كتخرجها تري فاسيل. دونك شنو كنديرو؟ غير نغومبلاسيو، كتحط لا ديفينيسيون ديالك. هادي ديفينيسيون هادي ديفينيسيون. شنو هاد جي حنا افترضنا علاش؟ حيت عندنا هنا il existe montrer qu'il existe. Donc on pose g égale à ça. Donc on pose g défini de f dans e
اي جي دو ايكغيك على اكس. دونك حنا كنفترضوا حنا بغينا تكون بحال هكا. علاش؟ شكون عطانا اكزيست، اما فاش كتشوف كيلكو سوا نو. اوكي طيب صاي. دونك كترومبلاسي باغ اكزومبل اكس جي دو ايكغيك صا اي ايكغيك دونك اف دو اكس صا صاي وكتلقاه. طيب دونك نتمنى تكون يعني استفدتوا من البارتي دي زيكزارسيس بيان. دونك يعني كيف ما شفتوا يعني لي زونسومبل ماشي شي حاجه صعيبه. ان فوا يعني كتضبط الكور ديالك راه ليكزارسيس كلهم كيبان لك ساهل. ما ضبطتيش الكور غتبقى ديما عندك واحد المشكل في ليكزارسيس، يعني ضروري غتبقى توحل فيه. اوكي مي الا ضبطتي الكور مزيان يعني ضبطتي راه ليكزارسيس ان شاء الله ما غاديش يكونوا يعني صعاب. وكنتمنى لكم التوفيق و بون كوراج.